जे परिवार लोक मध्य घृणा करेंगे। मुझे कहीं कौची ये सब घटी घटी आसूची नुआ कथा किसी कहू ना एटा कौन जे जीशुंकर आगमन पूर्वर एटा मैंने घटब तापर कौन हम आप देखिए 24 पदरे जेरूसालेम अवस्था भल न 25 पदर कौन हम समुद्र रे तर्जन गर्जन देखा ए सब घटना देखी लोक मैंने व्यतिव्यस्त होते छानिया छानिया होते घाबरा घाबरा होते लिखा जाते बेले मनुष्य पुत्र को महापराक्रम और महामहिमा सह मेघरे आगमन करिवार देखिए। प्रभु जीशु कोठी आसबे पृथ्वी को आसबे नहीं से मेघमाला आसबे हेले सही समय कौन हम बोले लिखा जाउछि आमर पाई लिखा 34 पदरे तुम्हें माने अपना अपना विषय सावधान नहीं था काले तुम मान हृदय मतता और मद्यपान और जीविका संबंधी चिंतार भारग्रस्त हुए ए 3टा फांद कि फांद ये सहित हाँ घरे गले गरम थी तो नी देव ना इति सहीरा है केंती हो झुमरा डुमा धरी प्रार्थना पानी छिचिबी कौन लिखा जाइए 3टा फांद गोटे हूँ मतता मतता माने कौन लोक माती करी थिबे कोटी घर बनैबा को माती थिबे डाबू कमाइबा को माती थिबे सुंदर हेबा पाए माती थिबे सुना घेनवा को माती थिबे साड़ी घेनवा को माती थिबे लोक माती करी थिबे पाठ पढ़ारे माती थिबे राजनीति वाला राजनीति रे माती थिबे एटा होची जीशुंकर आसवा पूर्वर चिन्ह माने लोक मतता तापर मद्यपान मद पीवाटा नॉर्मल ही जीवो नॉर्मल सबुआडे मद दुकान खोलुछंती गाँ गंडारे मद दुकान खोलुछंती चर्च को भांगवा को जाउछंती मात्र मद दुकान को नहीं चर्च भांगला बेले पुलिस भी ठिया हो नहीं मात्र मद दुकान को टाउन गुड़ाक देखिए राति 10टा हेला भितरे चा दुकान बंद जलखिया दुकान बंद भात दुकान बंद मेडिसिन दुकान बंद सब दुकान बंद हम कौ दुकान खोला थी मद दुकान मद दुकान खोला थी। प्रिय भाई भौणी माने शेष काल रे लोक कौन थिबे मतता माने माती करी थिबे मद्यपान रे माती थिबे आ जीविका संबंधी चिंता रे थिबे ए 3टा फांद थिबो एबे खाली जीविका पाई चिंता केंती खाइबी केंती चलबी केंती डाबू कमाइबी केंती जीवी भाई माने रविवार दिन प्रार्थना आसु नांती मात्र सप्ताह जाक धाई बुलुछंती काम 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 पुओ झील माने ट्यूशन न गले हमको कष्ट लगुच प्रार्थना न गले कष्ट लगु नहीं लगुच कि आम डोकरी मैंने प्रार्थना बोले आइबे नहीं विवाह भोजी बोले सिकेट दी जी कि नहीं मकलब धेरा मकलब छनेक धेरा सकाले मु देखुली गोटे बुढ़ी माटा सकाले गोटे बुढ़ी माँ प्रार्थना आसी देह भल नहीं 2 दिन आगु मेडिकल जाइए है मेडिकल जाइए मेडिकल रूटी प्रार्थना आसी और एठू गला से पड़ी गले रास्ता केंती अच्छे मुझे जानी नहीं रास्ता से रास्ता पड़ी गले मान भाभी देखु ए गाँव रे सुस्थ सबल लोक अच्छा भेंडिया लोक अच्छा हृष्टपुष्ट लोक अच्छा प्रार्थना आसुना मात्र से डोकरी माँ ए खारा को भाभी देखु सुजोग मिलबो नहीं मन रखी था सबू रविवार प्रार्थना जीव कारण आसंता रविवार आमर आचे कि नहीं जाना नहीं हाँ घरे असुस्थ ही पड़बू कि पैरालिसिस हेबो कि मेडिकल जीवू कि आईसीयू थीबू कि कबर भाटे थीबू हमके जाना नहीं अबे जते बेले सुजोग मिलुची प्रार्थना जीवाटा छाड़बो नहीं आरी आखी को बाटारी करी आकाश सुड़बो एंती करी नींद लागले मिस आखी के देखी कर सुआके नंती करी आखी देखी हाँ शिखबार अच्छी तो सोयबा को इच्छा प्रार्थना करे आखी के बाटारी दब और तापर खोडी खोडी हमको भी लगभग जा माँ सुनलानी बोली
ତିନିଟା ବିଷୟ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଥିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ମତ୍ତତା, ମଦ୍ୟପାନ ଆଉ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା। ଏଇଟା ଫାନ୍ଦ ଥିବ। ଆପଣ ଯେପରି ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ସେଟା ପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମାତବାର ନାହିଁ, ମାତବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ମତତାରେ ନାହିଁ। ଘର 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 ବାନେଇବି, ଡାବୁ 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 ଡାବୁ, ପାଟ 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 ପାଟ, ସୁନ୍ଦର 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 ହେବି ବୋଲି ମୁଁ ଯାକ ଲିପି ହଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆଟା। ଖାଲି ମୁଁ ଆକା ଉଜ୍ଜଳ, ଭିତରେ ପୁରା କଲା। ମନ କୋଇଲାଠୁ ମିଶା କଲା, ଖାଲି ମୁଁ ଆକା ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶୁଛି। କ'ଣ? ବାଲ ବାଡ଼ ବୋଲିକରି ମୁଣ୍ଡ ଯାକ କିସ ଲିପି ହଉଛନ୍ତି, ପାଟା ମୁଣ୍ଡି ହେଇଗଲେ। ଯାହା ହଉ ଏବେ ବାଲ ବୁଲା ଝଡ଼ିଲେ ଟିକେ କାମ ହେଲେ ଆସୁଛି। ଆଗେ ବାଲ ଝଡ଼ିଲେ କିଛି ମିଳୁଥିଲା କି? କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ବାଲ ଝଡ଼ିଲେ ମିଶା ଚା ଡେକ୍ସି ମିଳୁଛି, ତୁରାନୀ ଡେକ୍ସି ମିଳୁଛି, କଡ଼େଇ ମିଶା ମିଳୁଛି। ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତିନିଟା ଫାନ୍ଦ। ଏ ଫାନ୍ଦରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମେ ବାହାରିବାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫାନ୍ଦ। କୋଉଟା ଫାନ୍ଦ? ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ଫାନ୍ଦ, ମତତା ଗୋଟେ ଫାନ୍ଦ, ମଦ୍ୟପାନ ଗୋଟେ ଫାନ୍ଦ। ଏ ମଦୁଆ ମାନେ ଦେଖ, ମଦ ପିଇ ପିଇ ସବୁ କାଲଜି କାଣା ହେଲା ବେ, ହେଲେ ମିଶା ମଦ ଛାଡ଼ୁ। ଥରେ ଗୋଟେ ମା ଯାଇକି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛି, ଏ ଦେହ ମଦ ଛାଡ଼ି ଦେ। ସେ କି ତୋକେ ଛାଡ଼ିବି। କ'ଣ କହୁଛି? ମଦ ଛାଡ଼ ବୋଲି କିଛି କହୁଛି। ଏ ଗନ୍ଥମଡ଼ା କିଛି କହୁଛି, ତୋକେ ଛାଡ଼ିବି, ମଦ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ନରକ ଯିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଛ ନା କି? ଗୋଟେ ହେଉଛି ମତତା, ମଦ୍ୟପାନ ଆଉ ଜୀବିକା। ଏଟା ଫାନ୍ଦ। ଆହୁରି କ'ଣ ଫାନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉପଦେଶକ 7 ପର୍ବ, ସେଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଫାନ୍ଦ ଲେଖା ଅଛି। ଉପଦେଶକ ଯଦି 7 ପର୍ବ ଦେଖିବେ, ତାର 26 ପଦ। ଉପଦେଶକ 7 ପର୍ବ 26 ପଦ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଅନ୍ତଃକରଣ ଫାନ୍ଦ ଓ ଜାଲ ସ୍ୱରୂପ ଓ ହସ୍ତ ବନ୍ଧନ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତିକ୍ତ ଅଟେ। ଯେ କେହି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ତୁଷ୍ଟ କରେ ସେ ତାହାଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ମାତ୍ର ପାପୀ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଧରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଜୀବନ କାଟବେ ସେମାନେ କାହିଁ ଫାନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ନହେଲେ ବାକି ସବୁ ଯାଇ ଫାନ୍ଦେ ଗୁବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାନ୍ଦ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଫାନ୍ଦ ନୁହେଁ, ପର ସ୍ତ୍ରୀ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଅନ୍ତଃକରଣ ଫାନ୍ଦ, ତାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଫାନ୍ଦ, ଆଉ ଫାନ୍ଦ ଖାଲି ନାହିଁ, ଜାଲ ଆଉ ତାର ହସ୍ତ ବନ୍ଧନ। ତାର ହାତେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଭାରି ଆସି ପାରବ ନାଇଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଫାନ୍ଦ। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଦେଖିବେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସେ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭାରି ଆସିବ। କମାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଡାବୁନି ତାକେ ଦେଉଛନ୍ତି। ମତେ ଦେବୁ ନାହିଁ, ମତେ ଚଲାଇବୁ ନାହିଁ, କେମିତି ଦେବୁ ନାହିଁ, ଦେଖିବି ମୁଇଁ ତୋକେ ଡାଣ୍ଡେ ପାକାଇ ଦି ବୋଲି, ଡାଣ୍ଡେ ପାକା ନାହିଁ, ମୁଇଁ ତ ଡାଣ୍ଡେ ଆସିବି ବୋଲି ଡାବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଗ୍ରୁପରୁ ଚିଠି ଡବା ଦେବାକୁ ତାକେ ଦଉଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଚଳିଲେ ଚଲୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ। ଘର ଚଲବାକୁ ଡାବୁ ନାହିଁ, ତାକେ ଚିଠି ଡାବୁ। କେମିତି ଅଛ? ଏ ଦେ ନାଇଟି ଫାଟି ଗଲା ବେ। ଆର ମାଇଜି ଫାଟା ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛି, ମାତ୍ର ତାକେ ନାଇଟି ଫାଟଲା ବୋଲି ତାକେ। ମତେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ତାକେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ନେଇ ଦେଲାନି। ଭାବ ନାହିଁ ମତେ ଜାନା ନାହିଁ ବୋଲି। ଏମିତି ଆଗ ବାଲକେ ଧଲା କରି ନାହିଁ, ଏମିତି ଆକା ବାଲକେ ଧଲା କରି ନାହିଁ। ଇତିଟା ମୁଇଁ, ଇତିଟା ସବୁର ଆତ୍ମୀ ପଟାକେ ଚିହ୍ନିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଫାନ୍ଦ ଅଟେ। ଗୋଟେ ଫାନ୍ଦ କ'ଣ? ଖାଲି ଫାନ୍ଦ କ'ଣ ଖାଲି କହୁଛି, ଏ ଫାନ୍ଦରେ ଯେ ପଡବ ଭାରି ପାରବ, ପାରବ ନାହିଁ। ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ି ଭାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ, ଛୋଟ ପଟ ହଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏ ଫାନ୍ଦ ଫୁନ୍ଦାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆରି ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ହିତୋପଦେଶ 7 ପର୍ବ, ହିତୋପଦେଶ 7 ପର୍ବ ତାର 23 ପଦ। ଆଉ ଯେପରି ପକ୍ଷୀ ଫାନ୍ଦକୁ, ଆଉ ଯେପରି ପକ୍ଷୀ ଫାନ୍ଦକୁ ପ୍ରାଣନାଶକ ନ ଜାଣି ତହିଁରେ ପଡ଼ିବାକୁ ବେଗେ ଦୌଡ଼ଇ।
कौन हुए भौणी मान देख ए चढ़ई जानब नहीं चाउल बिची देइथिबे कि नहीं से शिकारी कंटा बिची देइथिबो ए उड़ी आसी करी खाइबा के गला बेलकू आरी बार बनाइनी शैतान सेंती फांद पकाइथिबो आज मन रखि थांतु आपण माने ए वाक्य एथि पई कहूची जे शेष काल रे शैतान केते प्रकार भाबरे लोक मानकू पछकु ठानुची माने जने ख्रीष्ट विश्वासी को पछ घुंचा करबा पाई केते विषय से करूची माने विश्वासी से पाप छाड़ी भल जीवन काटले मिसा ताकू प्रशासन छाड़ू नहीं ताकू सरकार छाड़ू नहीं ताकू जे करबा लोग छाड़ू नांती मत भी मारबा को जाउछंती कोन भूल कला से शैतान मान को व्यवहार करूची केमती मिसा ए मान के स्वर्ग जीवा को मुई देबी नहीं केते जीवे मते छाड़ी केमती जीवे एटा फांदो कोटा फांदो मैं आपण मान कहूची मामो नाकिली मिला बे आखि पाक डरना डान रखि देबी काली को एंती करी हासी दउछन आकिली भी दउछन एनी कोन में देखु छु प्रिय भाई भनी माने फांदो अटे कोन फांदो अटे ए मतता गोटे फांदो अटे मद्यपान गोटे फांदो अटे जीविका संबंधी गोटे चिंता गोटे फांदो अटे आ परस्त्री मध्य गोटे फांदो आ से फांदरे जे पड़बो भारी पारबो नहीं प्रथम रे केंती लागबो तार हाथर चा भल लागबो तार चकली भल लागबो तार माउस साग भल लागबो तार कात्ता भल लागबो तार हिंदवाटा भल लागबो तार फोन आइले भल लागबो एटा जानबो ए फांदे गुब्बाकू जाउछी काउ चतुर हेले किछटा खाइबो कहितली हां बिरयानी खाइबो हां ए चतुर काउ किछटा खाइबा को जाउची फांदे गुब्बाकू जाउची जाउची ए पक्षी जानी नाही जे ताकू कोन करा जाउची ताकू फांदरे पकाइबा को पकाइची से जानी ने से भाबुची केते दयालु देकानी चाउल बिची देला आछत खाइबा को जीवो गला फांदो प्रिय भाई बहन आज प्रार्थना करबा प्रभु मते सबु फांदरु तुमे रक्षा करो फांदो आ गोटे फांदो आपण देखिबे हमर देशर लोक मान से फांदरे पड़ी छंती से मन आखि मिसा दिसु नै जानी मिसा पारु नांती द्वितीय विवरण जो देखिबे 7 पर्व तारो 16 पद द्वितीय विवरण 7:16 पर सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुम हस्तरे जो लोक मान समर्पण करिवे तुम से मान को ग्रास करिवो तुम चक्षु से मान को दया करिवो नाही किबा तुम्हे से मान को देवता गणर सेवा करिवो नाही कारण ताहा तुमरो फांद स्वरूप प्रिय भाई बहनी माने ए मूर्ति पूजा करबा गोटे फांद और ए फांद रे सब लोक गुपी थिबे हमर देश देखो फांद फांदरे सब गुपी छथि तुमके जाना नहीं एटा प्रिय भाई बहन माने केबे सीमेंट रो गाई केबे खीर देछि कौन केबे सीमेंट रो गाई खीर देछि केबे सीमेंट रो मापरू उड़ीछि उड़ीछि ना हिंडीछि ना आशीर्वाद करिछि लोक माने फांदरे पड़िछथि ज्ञान चक्षु शैतान अंध करि देछि देखि पारबे नै बुझी पारबे नै से डॉक्टर हो कि इंजीनियर हो कि कलेक्टर हो कि ऑफिसर हो कि मंत्री हो जानि पारबो नै एटा किस्ता बोली करी समस्त फांदरे एटा होछि कोन ए प्रतिमा पूजा होछि गोटे फांदो आ हमर देश लोक फांदरे पड़िछथि फांदरे शैतान समस्त को गुपाइछि अटकाई समस्त को नरक को नेबा पाई एटा गोटे फांद अटे आ जो माने फांदरु बाहरबे ताकू लोक मन छाड़बे नहीं शैतान तो रखिछि समस्त को फांद करके मोर प्रिय भाई भनी माने एटा प्रतिमा पूजा गोटे फांद तुम पाई कोन प्रतिमा अछि प्रभु को ठारू जाको तुमे बेसी भल पाउछो से तुम पाई प्रतिमा अटे झियो माने पाठ 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 बोली प्रार्थना में आसबे नहीं काम 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 बोली भाई माने चर्च आसबे नहीं एटा फांदो अटे भौणी माने रांदा बड़ा बोली प्रार्थना आसबे नहीं आसबे के रविवार दिन हे तेलो आईबी बोली भारू थिली आज सम्मान सते बेला का मटन घेनी आनले और रांद बोलले आज मैं प्रार्थना कुटी आसबी तालो एटा तार प्रतिमा एटा प्रतिमा
बुढ़ी माँ मने तु प्रार्थना जा हाँ मैं घर जागे थी घर केने पलाइब हाँ प्रार्थना गला बेल को आमर घर केने गला कटपाड़ी बाटे गला कि से बाटे गला को बाटे कर जीव कि फांद प्रिय भाई भनी माने शेष काल लोक मैंने विभिन्न फांदरे थे आ फांदरू बाहरी जावाटा कष्ट हम लोक मैंने ये फांदरू मु जानी ना आपण को फांदरे अच्छी कौ फांदरे अच्छी मत जना नहीं आउ गोटे फांद कौन देखबे से फांदरे प्राय समस्ते दिन मान को गुपी थी देखी हे प्रथम तिमोथी तार 6 पर्व प्रथम तिमोथी 6 पर्व तार 9 पद लिखा जाउछि कौन मात्र जो माने धनी हेबा को इच्छा करती से परीक्षा और फांदरे पुणी अनेक प्रकार असंगत और क्षतिजनक अभिलाषे पड़ती ए सब मनुष्य को ध्वंस और विनाश सागर मग्न करे कौन लिखा जाउछि प्रिय भाई भनी माने ए धन लोभी हेबाटा बेसा फांद माँ माने गोटे ऋण नेले तापरे आरी गोटे उसके बाद आरी गोटे उसके बाद आरी गोटे एबे केटा ऋण हे गला 5 यह तारीख कहीं बोलका थी बताते खाइबाटा नहीं पिंधबाटा नहीं राति रे नींद नहीं भूख नहीं सोच नहीं जोर हेले भी कुली जीवा को पड़ुची कौन पाई ग्रुप पैसा बांधवार अच्छी एंती फटपंदी हिचु असघेन भी बोलबे के डाबू देबे नहीं एते लो मके भल लागे नहीं लो असघेन भी प्रिय भाई भनी माने एमती ऋण बुड़ीचु कहीं एटा गोटे फांद मु जानी नहीं केते बेले एटा हमर ख्रिस्टियन संप्रदाय पळे आसला सबु विश्वासी माने एटी गुपी गोटे मीटिंग जाइथिली गोटे पालक आज्ञा कोड बोली कहउछंती आज्ञा काली के मैं आसी पारबी ना आज्ञा दया कर क्षमा करबे कोन लावलो नहीं आज्ञा काली के ग्रुप पैसा बांधबार अछि बोल मु गाली कली थाको तुमे पालक परा तुम्हें मिसा ग्रुप रे मिसबो कौन अभाव का को नहीं भाई भनी माने अभाव तुम को कि नहीं ग्रुप रे आनला पर अभाव दूर हो गला कि हेला एटा प्रथम रे वाक्य देती पाग टिके ठंडा हो तन मुन टिके ठंडा हो 10टा बेले कहबी बोले आरंभ करिछि ये स्थिर मन रे चिंता करबो अरे खादी पीदी खाइबो अरे भाभी भाभी घरे जीवो ए फांदरू मु केंती रोकिया पाइबी रक्षा पाइब एबे ए ग्रुप वाला चिटी वाला मने आमर घरे बसी थिबे से अंडरा पिला गोटे नहीं आमर झियो सिटी थिबो आमर नातुणी सिटी थिबो ए आके देख ताके देखि कथा कौन कौन जन को घरे जाइथिली से माँ ग्रुप पैसा खोजी बुलुची से टोकी घरे अछि से चिटी वाला घरे बसी गली से टोकी अछि घरे ए चिटी वाला ताकू देखुची मुची मुची जाउची घरे के नहीं पर तार माँ आइला मुझे फुड़बी जे शुणी से जानी ताकू पूरा गाली कली तते लाज शरम नहीं चिटी डाबू खोजी बुलबू भेड़िया टुके घरे बसाई करी नहीं भाईना भूल भाईना भूनी नहीं तु चिटी बांधबू तो डांडे बांधबू घरे पुराइबू नहीं प्रिय भाई भनी माने गोटे फांद भलिया आमे फांदरे पड़ीचु एटा मोर जीवन रे दुख लागुची एटा केमती आमे कोइलु नहीं काईकी आमे पालक माने मंडल रे कहबार थिला मीटिंग रे कहबार थिला दया करी ए ग्रुप धांदा रे पूर्व नहीं बोली करे हमको भूख डराइबो कि हमको बिरयानी लड़ा नहीं आमे कलत मिसा खाई जानिछु भदय मिसा खाई जानिछु आमी झोल मिसा खाई जानिछु भात नले पेज मिसा पीबा को आमे जानिछु आमे फाटला लुगा मिसा पिदी सूता साड़ी पिंदी बोलबा जानिछु आमे जानिछु कि नहीं तो एटा आनले का माजन हो कि एटा गोटे फांद आ ए फांदरे प्रार्थना करबो समस्त स्वामी स्त्री मिसी करी गरे प्रभु 1 किलो स्वाम को रक्षा करो बोली प्रार्थना करबो एटा किलोस एटा कोन किलोस मु ना देछि एटा को भासी जीवा खोटला भूके लादी हेबाटा एटा कोन ए खोटला केने केने भासी जाउथिला एति आज भूके आरी गोटे ऋण अछि डबल किस्ता एबाट अछि कि ना जानि नहीं उमर करबार जाय लाग्या हेटी आगे से डबलटा से डबल बोले कौन 100 दे 200 नेबे 1000 दे 2000 नेबे 5000 दे 10000 आमे किस्ता आकी देखले पेटे फूक
কোনটা আঁকি দেখলে পেটে হই নেই থিবা কিনা পচে মিশা দেখবা পচে কোটিটা দেব তুমি হ্যাঁ অর্জুত গোটে পর্যুত পাঁচটা কোন কমাইবা লোক গোটে মা মানে ঋণ তো আনলো কাম করছো কি কাম নাই পিলা কাম করছি কাম নাই টকি কাম কি কাম নাই জনে কাম করবো সবু লোক আজি মটন কর কালিকে মাছ কর এ কাপু মুন্ডা মানে কু কাম কু নাই কাম কু কি নাই বাল ছাড়ি থিবে কেমতি সন পিরিগাদা পরা দুস্থিব তার মুন্ড কো দেখো পিরিগাদা পরা বড়াই থ কেবে পুলিশ হাতে ধরা পড়ব চুট্টু বাল ধরি ঢুলে ঘুঁড়লে ঘুঁড়লে মারবে তার গোটে পিলাକୁ କେତେ ବୁଝାଉଥିଲି ବାଲ କାଟୁ ନଥିଲା ଆରି ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାନ ସାନ ଗୋଟେ ବାଲ କାଟି ଦେଇଛି ମୁଇଁ ଭାବୁଛି ଯାହା ହଉ ମୋର ପ୍ରଚାର କାମ ଦେଲା ବୋଲି କରି ପରେ ପଚାରିଲି କେମିତିରେ ବାଲ କାଟିଲା ନାଇଁ ଭାଇନା କାଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଥିଲି ପୋଲିସ ମାନେ ଘୁଁଡ଼ଲେ ଘୁଁଡ଼ଲେ ମାରଲେ ସେଟା ପାଇଁ ସକାଳେ ସେ ସମାନ ଜିରୋ କ'ଣ ଆମର ପିଲାମାନେ ତ କାନି ମିଶା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କି ନା ଦେଖ କାନି ପିନ୍ଧିବ ତମେ এটা স্টাইল তোমার ডন্ডি পিন্ধুন গোটে ডন্ডি এতে গোটে পিন্ধলে তো বড়িয়া শোক না কুয় মা মনে এ বাবু তুই বাসন্তী নাই বেটা তুই বসন্ত বাসন্তী কানে পিন্ধছি বসন্ত না পিন্ধে কইলে হব কি নাই কমানি নে দাদা বুক ডেরি বলুছি দাদা এ বাপা মরি সরি কাম করুছি এ দাদা মা কষ্ট পড়ে কাম করুছি এ ঘোড়া গাড়ি মনে কিছু কাম কু নাই খালি মোবাইল করে দেরি নখ বড়াই করে বাল ছাড়ি করতে সকালে 5টা বেজে দেখলে লিপস্টিক রাতে 12টা দেখলে মিশা লিপস্টিক মুখ মুয়া ধৌଛନ୍ତି না নাই দাঁত ঘষଛନ୍ତି কি নাই কোন এটা ଗୋଟେ ফান্দরে ଆମେ পড়িছু প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଫାନ୍ଦରେ ଥିବେ ମତ୍ତତା ମଦ୍ୟପାନ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପର ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ଏତେ ଖରାପ ଖରାପ ଭିଡିଓ ଆସୁଛି ସେ ଖରାପ ଭିଡିଓ ବନାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏବେ AI ରେ ବନାଉଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ ସେଇଠି ନାଇଁ କି ଏତେ ଖରାପ ଖରାପଟା ବନାଉଛନ୍ତି କାରଣ ବିନା ପଇସାରେ ବନାଇବାଟା କି ନାଇଁ ଲୋକ ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ ତ ରେଡି ହେଇଯିବ ମାନେ ପାପ ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି ଭ୍ରଷ୍ଟତା ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି ସେମିତି ଜଗତରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ତାଇରେ କ'ଣ এটা ବି ଗୋଟେ ଫାନ୍ଦ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାନ୍ଦ କ'ଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଗୁପିଛନ୍ତି ଫାନ୍ଦରେ ମାନେ ହିତୋପଦେଶ 29 ପର୍ବ ତାର 25 ପଦ ହିତୋପଦେଶ 29-25 এটা ଗୋଟେ ଫାନ୍ଦ ଲୋକ ଭୟ ଫାନ୍ଦ ଜନକ ଏବେ ଲୋକର ଭୟ ମିଶା ଆସି ଯାଇଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଥାପିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଏଟା ଫାନ୍ଦ ଲୋକ ଭୟ ଫାନ୍ଦ ଜନକ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଠାରେ ଯେ ନିର୍ଭର କରେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଲୋକ ଭୟ କ'ଣ ফান্দ যিশু আগ্রহ আমাকে কইছন্তি যেমানে তোমার শরীরকে বধ করবে আর তারপরে কিছু করি পারবে নাই সেমানকু ডরব নাই সেমানকু ভয় করব নাই কাহাকু ভয় করিব যে তোমার শরীরকু আত্মাকু উভয়কু নরকরে প্রেরণ করিবে তাଙ୍କୁ তুমি ভয় করব মোর প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে প্রভু আমাকে অনুগ্রহ করন্তু এইটা গোটে ফান্দ অটে এই ফান্দর লোক মানে পড়িছন্তি আজি প্রার্থনা করিবা মোর প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে প্রভুଙ୍କ গতিକୁ ଯିବା ଆଉ କହିବା প্রভু এসব ফান্দরু মতে রক্ষা করো এসব ফান্দরু মতে রক্ষা করো মতে দয়া করো প্রভু মু আপন মানকু কাহিকি কହୁছি প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে এই সব ফান্দরে যদি পড়িথিবে তুরি শব্দ হলে যাই পারবে নাই মত তার তো রয়েছে এ তো মদ্যপানে রয়েছে এ জীবিকা সম্বন্ধীয় চিন্তারে রয়েছে ভারগ্রস্ত হইকি রয়েছে এ পূজারে লাগিছি কু পূজা পেট পূজা মূর্তি পূজা আরে কিসকিটা পূজারে লাগিছি মোর প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে আজ পরমেশ্বর তাঙ্কর বাক্যরু আম সমস্তଙ୍କ সহিত কথা হউଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ବାକ୍ୟ ଆଜି କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆରି ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କର ସେ କାନ୍ଦ ବାବାରେ ଦେଖ ନା ମୋର ବାଟେ দেখা কেবে পিলা কাটলা দেখলাস নাই নরকা বাপরা যে কাঁদা কোন এবে কেটা নরকা বা মানে আইপিএল দেখুথিবে আজ আইপিএল আছে কি না জানা নাই এটা মানে গোট লাগা কিলস মানে এটা মানে আমার ঘরে আইপিএল কোন আইপিএল কাই দেখবো তুমি কোন সেটা
সেটা ধনী লোকর খেল, সেটা মাজন মানকর খেল, সেটা সে খেলু কে ডাবু মিলুছি, হ্যাঁ সে খেলাও কে ডাবু মিলুছি, ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭାଡ଼ାକେ ତାକେ ମିଲୁଛି, ଏ ନାଚି ମାନେ ଏଟା ଅନୁସାରେ ଡାବୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତମକେ କିଛିଟା ମିଳୁଛି ମୁଲା କାନ୍ଦା ମାନେ କଣ ମିଳୁଛି? ଲାଜ ନାହିଁ, ସରମ ନାହିଁ, ପାଟ ନାହିଁ, ସାଟ ନାହିଁ, କାମ ନାହିଁ, ଦାମ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଧରି IPL ଦେଖୁଛନ୍ତି। হ্যাঁ যার মুন্ডে মশলা নথিব সে আগে বসে IPL দেখব, ভাল লোক দেখব ନାହିଁ, দেখব না জিতলে কেতে খালে কেতে, কাই মোকে চাকরি মিলব কি জিতলা ডাবু মোকে আনি দেবে? প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଦେଖିବେ ଅନେକ ଯୁବା ମାନେ ବସି IPL ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସରକାରକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ଏମାନେ ବେରୋଜଗାର, ଯଦି କାମ ଥାନ୍ତା ଏ ଧାନ୍ଦାରେ ଯାଇନଥାନ୍ତେ, ଯାଇତେ କି ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ଥିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ଥିବ, ସେମାନେ ଏ ଧାନ୍ଦାରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ କେ ଧରି ବସିଥିବ ଯାକେ କାମ ନାହିଁ, ଟିଭି କେ ଦେଖିବ ଯାକେ କାମ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବନେଇଲେ ସେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି। କାହିଁକି? ଏଇଟା ମୋର ଅନେକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧା ଦେବ ବୋଲି ବନେଇ ନାହାନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ରଖିନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମେ ଧରିକରି ବସିଛୁ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ କୋଉ ଫାନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ, ଫାନ୍ଦ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଲୋକମାନେ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏ ଫାନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଛି ବୋଲେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୀତ ସଂହିତା 51 ପର୍ବ 91 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ, କାରଣ ସେ ତୁମକୁ ବ୍ୟାଧର ଫାନ୍ଦରୁ ଓ ସର୍ବନାଶକ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ମାନେ ବ୍ୟାଧ ବି ଗୋଟେ ଫାନ୍ଦ, ସେ ବ୍ୟାଧ ପକେଇଥିବ ଆଉ ସେଇ ଫାନ୍ଦ ରକ୍ଷା କରିବେ। କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? 1 ପଦ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। 1-2 ପଦ ଏଟା ପଢ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣ କରିବେ ଆପଣ ସବୁ ଫାନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯେଉଁ ଜନ ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରେ, ମାନେ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ରହିବ, ସହଭାଗିତା ରହିବ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଯେଉଁ ଜନ ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରେ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ବସତି କରିବ। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ସେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ, ମୋର ଦୁର୍ଗ, ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେଇ ଲୋକ ଆକା ଏ ଫାନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବ। ଭାଇ ମାନେ ଯଦି ଆଜି ମଦ ଛାଡ଼ିଦେବ, ମଦୁଆ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବ ନାହିଁ। ଆରି ତ ସଞ୍ଜବେଳେ ଡାକି ନେବ ସେ, ଆରି ଆ ନା ନା ଭାଇନା ଯିବା, ମିତ୍ର ଭାର ମିତ୍ର ଯିବା ବୋଲବ, କହିବ କି ନାହିଁ? ଭାରବ ନାହିଁ। ଜୁଆ ଛାଡ଼ିଦେଲ ବୋଲେ ସେ ଖେଳବାଟି ଦେଖୁନଥିବ ବସିକରି, କୋଉଠି ଯାଇଥିଲ? ଖେଳୁ ନାହିଁ ଲୋ, ଖାଲି ଦେଖୁଛି, ତୋকে ଦେଖିଲେ ମିଶା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଦେଖୁଛି। ସୁପରଭାଇଜ କରିବାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ତମକୁ। ଥରେ ମୁଁ ଜୁଆ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇଥିଲି, ଡାବୁ ପକାଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସାନ ଥିଲି, 4 କ୍ଲାସ କି 5 କ୍ଲାସ ପଢୁଥିଲି। ଜୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଗାଦା ଗାଦା ବିଚି ଦେଇଛନ୍ତି। ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ଜୁଆ କେମିତି ଖେଳିବେ। ଏ ପକାଉଛି ସେ ପକାଉଛି, ତାପରେ ଡାବୁ ସେ ରୁଣ୍ଡାଇ ରଖି ଦଉଛି, ତାପରେ ଆରି ଏମିତି ବିଚୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ମୁଁ କାବାହି ଦେଖୁଛି। ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଭାରି ଆଇଲା, ଆଇଲାରୁ ସବୁ ପଳେଇଲେ, ଡାବୁ ରୁଣ୍ଡାଇ କରି ସବୁ ଟିକାଲ ଟିକାଲ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଏକା ଠିଆ ହେଇଛି ସେଠି, ମକେ କି ଜାନା ଏଟା ପୋଲିସ ଧରବ, ବାନ୍ଧି ନେବ, ଏଟା ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଟା ଭୁଲ କାମ ବୋଲି ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଡାବୁ ଜିଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୁଆ। ମୁଁ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଛି, ପଳେଇଲେ ସବୁ। ପୋଲିସ ଆସିଲେ, ଏ ପିଲା କଣ କରୁଛୁ? ନାଇଁ ସାର୍ ଦେଖୁଛୁ। କଣ ଦେଖୁଛୁ? ନାଇଁ ଖେଳବାଟା ଦେଖୁଛି। ଏଟା ଖେଳବାଟା ନାହିଁ, ଜୁଆ ଏଟା। ସେଦିନ ଜାଣିଲି ଯେ ଜୁଆ ଖେଳବାଟା ଗୋଟେ ସରକାର ବିରୋଧୀ କାମ ବୋଲି। ପୁଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିଲ, ସେ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉ ସାଙ୍ଗେ ମିଶ ନାହିଁ। ଟିଭି ଛାଡ଼ିଲ, ଟିଭି ବାଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ମିଶ ନାହିଁ, ମିଶ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ଯାର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବୁ ତାର ପରାକା ହେବୁ, ହେବୁ କି ନାହିଁ? ଅଳସୁଆ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ କେମିତି ହେବୁ? ଅଳସୁଆ ହେବୁ। ମିତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ ମିତ୍ରୀ ହେବୁ। ମଦୁଆ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ ମଦୁଆ ହେବୁ। ପୁଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ ପୁଡ଼ିଆ ହେବୁ। ଟିଭି ବାଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ ହେବୁ କି ନାହିଁ? ହେବୁ। ଟଣ୍ଡେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ ଟଣ୍ଡେ ହେବୁ। ଗଣ୍ଡେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ ଗଣ୍ଡେ ହେବୁ। ବଟେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ
ଗୋଟେ ହେବୁ, ଛାଡ଼ର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ ଛାଡ଼ରେ ହେବୁ, ଛାଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ ଛାଡ଼ି ହେବୁ, ଅଗ୍ନି ମୁଣ୍ଡି ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ କେମିତି ହେବ? ଅଗ୍ନି ମୁଣ୍ଡି ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ ଅଗ୍ନି ମୁଣ୍ଡି ହେବୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ହେବୁ, ପବିତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ ପବିତ୍ର ହେବୁ। ତ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତିଆର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମିଶିକରି ଥିବାର ଅଛି। ଜଗତସ୍ଥ ନାହିଁ, ଆମର ଜଗତସ୍ଥ ମିତ୍ରତା ନାହିଁ। ଫାନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସବୁ ଗୁପିଛନ୍ତି, ଏବେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଦାନା ପକାଇଛନ୍ତି, ଦାନା ଗୁପାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଅନେକ ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛି, ଏ ସ୍କିମ୍ରେ ଲୋକ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କଣ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ଆମର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଫାନ୍ଦ ବୋଲି କରି, ଜାଣିନଥିଲୁ। କେମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରି ବାଇକରେ ବସାଇ ନେଲା, ତୁମେ ଯାଉଛ କଟପାଡ଼, ମୁଇଁ ମିଶା ଯାଉଛି, ବସ, ଗୋଟେ ଥର ବସବାର ଏକା ବାକି, ତାରପରେ ଗଲା 7-5ରେ ଗଲା ଗଲା। ଝିଅମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଫାନ୍ଦ ବୋଲି, କୁ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଥିବେ କି ନାହିଁ, ଗୁପଚୁପ ଖୁଆଇଲା ବେଳକୁ ସେଲ୍ଫି ନେଇଯାଇଥିବ, ଖାଲୋ ହଁ, ବାଇକରେ ସ୍କୁଟିରେ ବସାଇବାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେଇଯାଇଥିବ, ସେଲ୍ଫି ଗୋଟେ, ତାପରେ ଲୁଗା ଦୋକାନ ଗଲେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଥିବ। କଣ ପାଇଁ ଏଟା ସେଲ୍ଫି କଣ ପାଇଁ ନେଉଛି? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନାଇଁ ବୋଲି କହିବ, ଏ ଫଟୋ ଦେଖାଇବ, ତତେ ଏକ୍ସପୋଜ କରିଦେବି, ତତେ ବଦନାମ କରିଦେବି, ତୁଇ କାହାକୁ ବିବାହ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ମୁଇଁ ଡାକବା ଜାଗାରେ ତୁଇ ଆଇବୁ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଗୁପଚୁପ ତମ ବୁଆ କାଲି କେବେ ଖାଇନ, ସେ ଖୁଆଇଲା ଖାଇବ? ହଁ, କଣ ତମର ବାପାର ବାଇକ୍ ନାହିଁ, ସ୍କୁଟି ନାହିଁ, ଗଡ଼ ତ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ହିଣ୍ଡି ଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ତାର ଗାଡ଼ିରେ କାହିଁ ବସବାର ଅଛି, ଓହ୍ଲାଇ ବୁଲିବାର ଅଛି। ଲୁଗା ଦୋକାନ କଣ କରବ, ଲୁଗା ବେଟି ଏଲ, এটা আমার ভଉଣୀ ପାଇଁ ଆକେ କିଣିବି ଯେ ଟିକେ ତୋର ସାଇଜ ହେବ, କାହିଁକି ଦେଖ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଇଥିବ, ବୋଲେ ଆକେ ଘେନି ଦେଉଛି ବୋଲିଲା ପରା। ମିଛ କଥା କହୁନାହିଁ ମୁଇଁ। ଥରେ ଗୋଟେ ଟୋକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି, ଅଙ୍କଲ ମୋର ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ଅଙ୍କଲ, ସେ ପିଲା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ଅଙ୍କଲ। ସେ ପିଲା କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା? ନାଇଁ ଅଙ୍କଲ ବେଶୀ କଥା ଅଛି, କହ କିସ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ କହ। ପରେ କହୁଛି ନେ ତା ସାଙ୍ଗେ ପାର୍କ ଯାଇଥିଲି, ଗୁପଚୁପ ଖାଇଥିଲି, ମୁଁ ତାର ବାଇକରେ ବସି ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା, ପିକନିକ ଗଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲୁ, ତକୁ ଉଠା ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ବିବାହରେ ହେଇଛି, ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଇଛି, ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୁଁ ସୁକାଇ କରି ବସିଥିଲା, ବସ ବସ, ବୁଣିଛୁ କାଟବୁ ନାହିଁ। ଫାନ୍ଦ ଫାନ୍ଦ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଜନ ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବ, ସେ ଆକା ଏ ଫାନ୍ଦରୁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମେ, ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ, ସହଭାଗିତା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ, ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେଇଠି ରହିବାର ଅଛି। ମୋର ବି କଥା କଥା ସାଙ୍ଗ ଯାଉନାହିଁ, କେତେ କେତେ ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେଟା ମଦ ପିଉଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲାବୁଲି ହେଉଥିଲି, ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାର, ସେମାନେ ମଦ ପିଇବାର, ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ପିଉଛନ୍ତି, ପିଅନ୍ତୁ ବୋଲିଲା ଭଳିଆ ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ତ ହେଇଛୁ। ଦିନେ ଆମର ଘରେ ଜଣେ ଭାରି ଆସିକି କହୁଛି, ଯିବା ପିଇବାକୁ ଯିବା ବୋଲଛି। ମୋର ବାବା ବସିଛନ୍ତି, ତଳେ ତାକୁ ଡାକି ତଳେ, କିସା କହୁଛୁ? ନାଇଁ ପିଇବାକୁ ଯିବା। ମୁଁ କେବେ ପିଉଛି, ମୁଁ କେବେ ପିଉଛି କହ? ଏବେ ପିଉଛି, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଉନୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପିଉନୁ, ମୁଇଁ ଡାକିଲେ ବୋଲେ ଭଲ ଦେଖା ହେଉଛୁ, ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ପିଇବା। ତାକୁ ଏମିତି ବାକନା ବେଟଲି ପଲେଇଲା, ସେ କିଏ ବି ନାହିଁ, ମୋର ଜୁଇଁ ଲାଗିବ। ସେ କଣ କହୁଛି, ସେ ଯିବା, ମୁଇଁ ଦେବି ରେ ପଇସା, କାହାକୁ କହିବି ନା ଯିବା। ସେଦିନ ଜାଣିଲି ମିଶିଲେ ମିଶା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଅଛି। ତମେ କାଦରେ ଯିବାର ସଫା ହେଇ ବାହାରିବ କଣ? ଆମଟା ମାନେ କିସଟା, ଏରେ ବାବୁ ମାଂସୁ ହଗିଥିବ କି ନାହିଁ, ଏରେ ବାବୁ ମାଂସୁ ବୋଲେ କିସ କହିବେ, হ্যাঁ রাপি খাইলে কাই করছু, এটা গু রাপি খাও মনে, এটা আমার সব। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାହା ସହିତ ମିଶିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ଫାନ୍ଦ, ଏ ଫାନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବାର ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।
ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସମାପ୍ତ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା।